नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 5 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे आपण केउ जिलू यह खबर देखुं कमेंट कर निश्चित जनईदेवे आसला प्रथम खबर बरगड़ धनुयात्रा 1 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान निष्पत्ति बरगड़ धनुयात्रा 1 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान निष्पत्ति 200 कलाकार मानक 10,000 लेखाएं सम्मान सूचक राशि मिलिबो ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर अर्थराशि मंजूर करिछि चलित वर्ष डिसेम्बर 24 रु 2026 जनवरी 3 पर्यंत धनुयात्रा हेबो एलईडी पर्दा माध्यम धनुयात्रा महोत्सव हेबो सीधा प्रसारण बरगड़ सहरर प्रमुख प्रवेश द्वार रे धनुयात्रा थीम रो गेट निर्माण हेबो धनुयात्रा समय भुवनेश्वर और पुरी रु बरगड़ को स्वतंत्र टूरिस्ट बस चलिबो परवर्ती खबर महानदी विवाद आज बसिबो बैठक महानदी जल विवाद प्रसंग रे विधानसभा रे सूचना दैछंती मंत्री मुकेश महालिंग महानदी विवाद रे आज गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो एने विधानसभा रे सूचना दैछंती मुख्यमंत्री तरफरु मंत्री मुकेश महालिंग नवेम्बर 10 तारिख रे मुख्य शासन सचिव स्तरीय बैठक बसिथिला उभय राज्यर वैषयिक टीम को मध्य 6 थर आलोचना होईछि आज एने जॉइंट टेक्निकल टीम को मध्य बैठक अनुष्ठित हेबाकु जाउछि आसंता 20 तारिख रे ट्रिब्यूनल सुनाली मध्य हेबो मुख्यमंत्री तरफरु गृह रे उत्तर रखिचंती संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग परवर्ती खबर लोकसभा पारित होला केंद्रीय अबकारी बिल संसदर शीत अधिवेशन तृतीय दिन में लोकसभा केंद्रीय अबकारी संशोधन बिल 2025 बाचनिक भोट रे गृहीत होईछि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार यह बिल को गृह आगत करथिले ए बिल अनुसार तमाकू और ए संपर्कित उत्पाद उपरे टिकस लागू करा जिवो वर्तमान जीएसटी अनुसार तमाकू जातीय उत्पाद उपरे टिकस लागू करा जाउथिबा बेले एहाकू परिवर्तन करा जिवो नुआ बिल अनुसार विभिन्न प्रकार सिगारेट उपरे अबकारी टिकस लागू करा जिवो अनिर्मित तमाकू उपरे 60 रु 70% अबकारी टिकस लागू करा जिवो मंत्री कहछंती तमाकू चाषरु दूरे रहिबाकू सरकार कृषक मानकू प्रोत्साहन देउछंती परवर्ती खबर सिलिकॉन टैक्स समस्त चुक्ति बातिल कले राज्य सरकार राज्य पुलिस एसआई नियुक्ति रे जालियाती सामना को आसीबा परे सरकार को पक्षरु एसआई जालियाती रो तदंत भार क्राइम ब्रांच को दिया जायतिला और यार तदंतर भार सीबीआई को दिया गला तेबे तदंतरु जना पड़िछि जे एसआई जालियाती रे सिलिकॉन संस्थार भूमिका रहिछि एहा परे राज्य सरकार सिलिकॉन टैक्स समस्त चुक्ति बातिल करथिबा सूचना मिली अनियमितता सामना को आसीबा परे ब्लैकलिस्ट करिछि आईटी विभाग एपटे एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला रे क्राइम सिलिकॉन संस्थार मुख्य सुरेश नायक को गिरफ्त करथिला परवर्ती खबर ईवी गाड़ी रे 340 कोटी सब्सिडी मंत्री विभूति भूषण जेना राज्य रे गडुछि 2,19,677 टी ईवी गाड़ी सरकारी विभाग और संस्थार एबे सुधा 680 ईवी गाड़ी किना जाइछि 340 कोटी रु अधिक टंकार सब्सिडी देइछंती सरकार 340 कोटी 95,75,481 टंकार सब्सिडी भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में 12टी ईवी चार्जिंग स्टेशन बसाई सरकार एने गृह रे उत्तर रखिचंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना अन्यपटे लघु खनिज लुट नहीं विधानसभा खनि मंत्री विभूति भूषण जेना लिखित उत्तर रखिचंती 2022 रु अक्टोबर 2025 मध्य 126 कोटी जरिमाना आदाय करा जायछि चलित वर्ष सेप्टेम्बर पर्यंत आदाय होइछि 655 कोटी राजस्व परवर्ती खबर कोलकाता विमान बंदर मस्जिद विमान चलाचल सुरक्षा नहीं उठला प्रश्न कोलकाता विमान बंदर भितर थिबा एक मस्जिद को नहीं निरापत्ता प्रश्न सृष्टि होइछि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्जातीय विमान बंदर द्वितीय रनवे ठारू मात्र 300 मीटर रु कम दूर रे रहिछि मस्जिद एहा विमान बंदर सुरक्षा पई विपद अटे पश्चिमबंग बीजेपी सभापति तथा सांसद समीक भट्टाचार्य राज्यसभा रे प्रसंग उठाइछंती से कहछंती एहा एक मंदिर मस्जिद प्रसंग नुहे विमान चलाचल नहीं सुरक्षा प्रसंग केंद्र सरकार यहाकू स्थानांतर करिबा पई केउ पदक्षेप नेउछंती बोली भट्टाचार्य पचारिथिले परवर्ती खबर वर्तमान राज्य रे गठन हेबो नै कोनोसी पंचायत किबा ब्लॉक आसला बड़ खबर वर्तमान राज्य रे गठन हेबोनी कोनोसी पंचायत कि ब्लॉक एने विधानसभा गृह रे उत्तर रखिचंती मंत्री सुरेश पुजारी तांको कहिबा मुताबक 2501 गाँर पड़ागा मान्यता आवेदन खारज करिछि राजस्व विभाग 5,566 गाँ को पड़ागा मान्यता देवाकू राजस्व विभाग पाखरे आवेदन होइतिला अवशिष्ट 1,177 गाँर प्रस्ताव विचाराधीन अछि बोली मंत्री सूचना दैछंती एहासो रायगड़ारू सर्वाधिक 256 मालकानगिरी 235 गजपति 233 गंजाम 200 गाँ को पड़ागा करिबार आवेदन खारज होइछि बोली गृह रे उत्तर रखिचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी परवर्ती खबर हुमायून कबीर को निलंबन कला टीएमसी तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायून कबीर को दलरू
ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିରଦାଦ ହାକିମ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ହୁମାୟୁନ କବିର ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ବାବରି ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡରକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଡିଜିସିଏ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ଡିଜିସିଏ। ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ସେବାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। 150ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ଡିଜିସିଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ 200ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରି ସରକାର ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପରମ୍ପରା ଯେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଯୋଗୁଁ 5 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ମାର୍କେଟରେ ବିକାଶ ଘଟି ଏହା ବିକ୍ରି 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଯୋଗୁଁ 5 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 57 ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ଇଭି କାର ବିକ୍ରିରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ କାର ବିକ୍ରି 4.2% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖିଲାଡି କୁମାର ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁର ଭିଏତନାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ତେବେ ସ୍ପେଶାଲ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଏତନାମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 83 କୋଟି 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି 2024 ଜୁଲାଇରେ ଏଯାବତ୍ 83 କୋଟି 84 ଲକ୍ଷ 81 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ସର୍ବାଧିକ 69 କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ 9 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷ, ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ 2.14 କୋଟି, ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ 1.87 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ହୋର୍ଡିଂ ବାବଦରେ 39 ଲକ୍ଷ 32 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓରେ 12 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାତ୍ୟା ଦିଡିବାର ତାଣ୍ଡବ 479ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 479ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 350 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠାରେ ପାଗ ଖରାପ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1700ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ, 480ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ୟାମ ଏବଂ 2000ରୁ ଅଧିକ କେନାଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 22ଟି ସେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା 246ଟି ସଡ଼କକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଲାଗି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତି ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 63,000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଧରତୀ ଆବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 75ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଆଦିମ ଜନଜାତି ପିଭିଟିଜି ଅଞ୍ଚଳରେ 54,000ରୁ ଅଧିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୃହରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନ। ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା।
संसद पर ओडिशा विधानसभा जातिर पिता महात्मा गांधी को नहीं राजनीति जोर धरी। बीजेपी विधायक महात्मा गांधी को अपमानित करथिबा अभियोग रे विधानसभा परिसर रे थिबा महात्मा गांधी को प्रतिमूर्ति तले धारणा देइछंती। ए धारणा रे उभय कांग्रेस और बीजेडी सदस्य माने मौन प्रतिवाद करछंती। एहाकु नै विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य कहिछंती गृह रे बीजेपी विधायक गांधीजी को अपमानित करछंती। जातिर पिता को अपमानित करी गृह को अपवित्र करा जायछि बोली कहिछंती। एने इतिहास सेमानकु केबे मध्य क्षमा करिवनी बोली प्रसन्न आचार्य तांको बयान रे कहिछंती। परवर्ती खबर शिवरात्रि पूर्वरु सरिब एकाम्र परिक्रमा प्रकल्प। शिवरात्रि पूर्वरु सरिब एकाम्र परिक्रमा प्रकल्प आसंता जून सुधा संपूर्ण शेष होब। एही प्रकल्प काम कार्य को वर्तमान त्वरित बेगरे आगकु निया जाउछि। जमी अधिग्रहण समस्या को समाधान पाई उभय खोर्धा जिलापाल एवं भुवनेश्वर महानगर निगम को निर्देश दिया जायछि। जेउ कॉन्ट्रैक्टर 2023 मसियारो एकाम्र प्रकल्प कार्य करुथिले से पछघुंचा देबारु कार्य रे विलंब होइछि। बळका कार्य को 3 रु 4 भाग करी मार्च पूर्वरु तथा शिवरात्रि बेलकु मंदिर पारिपार्श्वक समस्त कार्य शेष करिबा पाई टार्गेट दिया जायछि। परवर्ती खबर सांबादिक मानकु मिलिबो कि पेंशन कोन कहिले मुख्यमंत्री आसंतु नजर पकाइबा। सांबादिक मानकु पेंशन प्रदान पाई एक प्रस्ताव ओडिशा सरकार को निकट रे विचाराधीन अछि। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार राज्य विधानसभा रे सूचना देइछंती। बीजेपी विधायक सिद्धांत महापात्रଙ୍କ प्रश्नर उत्तर दे मुख्यमंत्री कहिछंती सांबादिक मानकु पेंशन प्रदान पाई सरकार को विभिन्न संगठन पक्षरु अनुरोध आसीछि। एही प्रस्ताव सरकार को निकट रे विचाराधीन अछि। सेहिपरि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा अनुमोदित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एवं वेब मीडिया रे कार्यरत सांबादिक मानकु गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन रे स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करा जाउछि। एही योजना कार्यरत सांबादिक मानकु स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करूछि, जाहा फल रे सेमानक परिवार तालिकाभुक्त हस्पिटाल गुड़िक 5 लाख टंका पर्यंत नगदहीन चिकित्सा पाई परिबे। परवर्ती खबर दिल्ली रे पहुंचिले रूसिया राष्ट्रपति पुतिन। स्वागत कले प्रधानमंत्री मोदी। भारत रे पहुंचछंती रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नुआ दिल्लीर पालाम विमानबंदर रे पुतिन पहुंचिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकु स्वागत करथिले। रूस यूक्रेन युद्ध परे पुतिन को यह प्रथम भारत गस्त। यह एक ऐतिहासिक गस्त होइतिबा बेले सारा विश्वर नजर दुई देशर नेतांको उपरे अटकी रहिछि। पुतिन 2 दिनिया भारत गस्तरे आसीछंती। तांको स्वागत करिबा पई प्रधानमंत्री मोदी विमानबंदर रे पूर्वरु अपेक्षा करथिले। भव्य स्वागत लगी व्यापक आयोजन करा जायथिला। प्रधानमंत्री मोदी को समेत वरिष्ठ पदाधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। दिल्ली रे पहुंचिबा परे राति 8 रे पुतिन को सम्मान रे प्रधानमंत्री को बासभवन रे एक नैश्य भोजी प्रदान करा जायछि। आज पुतिन राष्ट्रपति भवन जाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे। यहाँ परे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन को मध्य रे द्विपाक्षिक आलोचना हेबो। एही अवसर रे विभिन्न द्विपाक्षिक आलोचना हेबार कार्यक्रम रहिछि। विशेष करी दुई देश मध्य रे हेबाकु थिबा प्रतिरक्षा चुक्ति उपरे विश्वर नजर रहिबो। परवर्ती खबर छात्री निर्यातना घटना अभियुक्त अध्यापक बहिष्कृत। उत्कल संगीत महाविद्यालय छात्री को निर्यातना अभियोग घटना रे संपृक्त ड्रामा विभाग अध्यापक बहिष्कृत। छात्री अभियोग आधार रे कार्यानुष्ठान नेइछंती संगीत महाविद्यालय प्रिंसिपाल। छात्री को निर्यातना अभियोग पर जोरदार हंगामा होइतिला। कैंपस रे उत्तेजना प्रकाश पाइबा सह राजरास्ता घेरिथिले छात्र छात्री। कॉलेजर प्रिंसिपाल विजय जेना एही अभियुक्त अध्यापकों को बहिष्कार करा जायतिबा सूचना देइछंती। कॉलेज कर्तृपक्षों पक्षरु लिखित अभियोग करा जिबा परे पुलिस अध्यापक शत्रुघ्न सामल को अटक रखिछि। परवर्ती खबर कटक भारत दक्षिण आफ्रिका T20 पई बढ़ुछि क्रेज। आज काउंटर रे मिलुछि टिकेट। 6टी काउंटर रे बिक्री हेबो 10,000 टिकेट। जनका 2टा टिकेट नेबाको अनुमति रहिछि। मुतयन रहिछंती 40 प्लाटून पुलिस फोर्स। स्थिति अनुध्यान करिछंती अग्निशम बाहिनी टीम। कटक बारबाटी स्टाडियम रे डिसेंबर 9 तारिख रे T20 सीरीज रो प्रथम मैच रे मुहामुही हेबाकु जाउछंती भारत दक्षिण आफ्रिका। एथिपई आज काउंटर रे टिकेट मिलुछि। गत वर्षर भिड़ गंडगोल को दृष्टि रखी पुलिस पक्षरु व्यापक व्यवस्था होइछि। 6टी काउंटर आगे निर्माण होइछि लुहा बैरिकेड। दर्शक धाड़ी रे आसी निजर परिचय पत्र देखाई जनका 2टी टिकेट किनि पारिबे। सीसीटीवी रे नजर रखिबो पुलिस। सेबडे टिकेट टी पाइबा पई दर्शक उत्साहर सह अपेक्षा करि रहिछंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे प्रथम दुर्घटना प्रवण चिन्हट स्थान रे लागिला भेहिकल सेंसर अलर्ट जंत्र। ओडिशा रो सबठारु दीर्घतम कलिंगा घाटी रे भेहिकल सेंसर अलर्ट जंत्र लागिछि। ओडिशा रे प्रथम थर पई ए अत्याधुनिक व्यवस्था करा जायछि। प्रथम थर पई भुवनेश्वर आईआईटी पक्षरु कलिंगा घाटी रे परीक्षामूलक भाव रे जंत्र खंजा जायछि। विगत किछि मास हब आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा ए स्थान रे सेंसर लगा जायतिला, किंतु सेगुडी को कार्यकारी होई नथिला।